আর একটা পিক আপ পেলাম, পিক আপ ডিস্টেন্স আছে 300 মিটার মতো, আর ড্রপ ডিস্টেন্স আছে আর 2 কিলোমিটার মতো। আমাকে দিচ্ছে এই অর্ডারটাতে আর 28 টাকা মতো। র্যাপিডোতে এই অর্ডারটা পেয়েছি। তো চলো প্যাসেঞ্জারকে পিক আপ করে নিই, পিক আপ করে নিয়ে ड्रॉप करी। आप है OTP बोल दीजिए। 7574। এখান দিয়ে 5 মিনিটের রাস্তা দেখাচ্ছে। যেখানে পার্সেলটা ড্রপ করলাম ওখান থেকেই আবার প্যাসেঞ্জারটা পেলাম। তো এই রাইডটা কমপ্লিট করা হয়ে গেল। প্যাসেঞ্জার থেকে নিলে 32 টাকা, আমায় দিল 28 টাকা। দেখা যাক এবার কতক্ষণ বাদে অর্ডার পাই। র্যাপিডোতে আবার একটা ছোট্ট পার্সেল পিক আপ পেলাম। এখান থেকে পিক আপ ডিস্টেন্স ছিল বোধহয় 400-500 মিটার, সোজা দিয়ে বলছে। আর এখান দিয়ে একটা কাটা আছে পেছন দিকে একটুখানি গেলেই, এই যে কাটাটা, এখান থেকে বাঁদিক চলে গেলেই আমার হয়ে যাবে। তো আমি অতটা পেছন দিকে ঘুরবো না। আর জাস্ট এখান থেকে বাঁদিকে যে রাস্তা যাচ্ছে এই বাঁদিকের রাস্তাতেই পিক আপ আছে। আপনার একটু ওটিপিটা বলবেন। और कैश पेमेंट यहीं पे करना, पेमेंट यहीं पे करना है ना। 9342 हो गया है। पेमेंट यहीं पे, पेमेंट यहीं पर यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है वो बात से ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन होता है, ठीक है, ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। ऐप में ही होता है वो, पहले से ही ऑप्शन क्रिएट करना पड़ता है कि पेमेंट क्या कहाँ पे होगा ऑर्डर करते वक्त। वो तो ठीक है, मैं कर दूँगा। তো পার্সেল তো পিক আপ করে নিলাম। এখান দিয়ে ড্রপ ডিস্টেন্স দেখাচ্ছে 2.3 কিলোমিটার, যেতে লাগবে 8 মিনিট। जयपुर एक्सपो, ये भैया जो गारमेंट वाला था वो वाला थैला में भेजा है आपको। ज़्यादा स्कैनर नहीं है और भैया से कार्ड मारेंगे तो अच्छा लगेगा। स्कैनर खोलिए। इसमें देखो शॉपर स्टॉक वाला थैला, उसमें रेड रैबिट का एक शर्ट है, मौसी का भगवान जी का कपड़ा है, ठीक है। हाँ গেছিলাম এক্ষুনি, ছিঁড়ে গেল জুতোটা। तो आप आज क्या करके आए थे? এসে গেছে। এক্ষুনি পড়ে গেছিলাম খুব জোরে, ছিঁড়ে গেল জুতোটা এখানটা দিয়ে। কিছু করার নেই, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এই গর্তটার মধ্যে পা ঢুকে গেছিল। हाँ 602 तो नहीं ले रहा है, देखिए तो दूसरी बार। जीरो टू बोलो, 06 सॉरी नहीं से डबल 66 6606। ये जाना कहाँ पे है? ये कौन सी जगह है? केस्टोपुर साइड। हाँ? केस्टोपुर साइड समझे नहीं, किस तरफ जाना है वो पूछ रहा है। काकुर गाछी। नेक्स्ट सेकंड 52 हुआ है। 52 ऑनलाइन जी कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए। 1.60 मतलब 52 होता है ना उसी से। ऑनलाइन पूरा बोल रहे थे, मतलब 52 रुपये। ये दुकान से लिया जाता है ना।
তো আবার একটা অর্ডার পেয়ে গেছি, এনাকে নামানোর পরেই 2 কিলোমিটারের ড্রপ আছে আর 100 মিটারের পিক আপ আছে। প্যাসেঞ্জারের পিক আপ লোকেশানে অলমোস্ট চলে এসেছি। আরে মাদার চোত, মানে একটা গর্তে ফেলে দিয়েছে গাড়িটাকে। সামনে গাড়িটা ব্রেক মেরেছে, আর তখন আমিও ব্রেক মেরেছিলাম, ওই জন্য বেশি জোরে। হ্যাঁ, ওটিপিটা বলবেন। 1818। 2 কিলোমিটার ড্রপ ডিস্টেন্স আছে, যেতে লাগবে 10 মিনিট। এটা দিচ্ছিল বোধহয় 32 টাকা 31 টাকা এরকম কিছু দিচ্ছিল। একটা প্যাসেঞ্জার পেলাম, প্যাসেঞ্জার নয়, একটা পার্সেল পেলাম। এখান থেকে পিক আপ আছে 1.5 কিলোমিটার মতো, আর ড্রপ আছে টোটাল 26-27 কিলোমিটার মতো ড্রপ আছে। টোটাল প্যাসেঞ্জারকে বলেছি 300 টাকা লাগবে, আর দেখাচ্ছিল 266 টাকা। তো আমি 320 বলেছিলাম, তো প্যাসেঞ্জার বললো 300 টাকা দেবে। তো একটু আমাকেও করতে হবে, একটু তাকেও করতে হবে। তো ব্যারাকপুর যাবে পার্সেলটা, তো পিক আপ করে নিই। দেখতে হবে যে কত বড় পার্সেল আছে। আবার যদি বেশি বড় পার্সেল হয় তো দেখা যাক কত বড় কীরকম কী পার্সেল আছে। বেশি বড় পার্সেল হলে আবার একটু ভাড়া বাড়িয়ে বলবো, না হলে। হ্যালো, না আসছি আমি, 2 মিনিটের রাস্তা দেখাচ্ছি, 2 মিনিটে ঢুকে যাবো। না, ক্যানাল পাড়ে আছি আমি, খাল পাড়ে, মানে খালের ধারে আছি আমি। আর 2-3 মিনিট, 2 মিনিট দেখাচ্ছে। প্যাসেঞ্জার বললো যে অর্ডারটা ক্যান্সেল করে দিতে হবে, কারণ হচ্ছে এই যে বৃষ্টি পড়ছে, আর ব্যারাকপুরে নাকি খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছে। এখানে তো নাকি আসতে পড়ছে, ব্যারাকপুরে নাকি খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছে। ওখানে অবধি যাওয়ার পরে মাল তো ভিজবেই, তার সঙ্গে কেউ নেওয়ার থাকবে না, চলে যাবে হয়তো। সেই কারণে আমাকে বললো প্যাসেঞ্জার বললো যে প্যাকেজটা ক্যান্সেল করে দিতে হবে। তো আমি তো চাইনি ক্যান্সেল করতে, তাও করতে হলো। ওই অর্ডারটায় 10 টাকা ক্যান্সেলেশন ফেয়ার পেয়েছি। আর একটা ছোট্ট অর্ডার পেয়েছি, এখান দিয়ে সালকিয়া যাবে, 8 কিলোমিটার রাস্তা, বাড়ির দিকে যাবোই। তো প্যাসেঞ্জারকে পিক আপ করতে চলে এসেছি অলমোস্ট। প্যাসেঞ্জারকে পিক আপ করে নিয়ে চলে যাই সালকিয়া, তারপরে দেখা যাবে। उबेर तो हाँ उबर है भैया, बट एक प्रॉब्लम है। हम आपको अभी बता दे रहे हैं, हम कैश लेकर निकलना भूल गए, वहाँ देंगे और हमको 100 रुपये कैश लगेगा। हाँ, 100 रुपये कैश लगेगा, हम आपको वहाँ पे ज़्यादा दे देंगे, 50-60 रुपये बढ़ा के देंगे। मतलब कहाँ से देंगे? अरे जहाँ पे लोकेशन ड्रॉप कर रहे हैं ना आप, हाँ। हम आपको आपके रेंट मतलब जो फेयर हो रहा है, फेयर के साथ में हम आपको 100 रुपया और 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा करके दे देंगे। वॉलेट लेके निकलना भूल गए बारिश। ठीक है, आप मंगवा लीजिएगा, लेकिन हम छोड़ के नहीं जाएंगे, मतलब छोड़ के नहीं जाइएगा वहाँ पे। नहीं अब आप मेरे साथ ही रुकिएगा हाँ, भाई। हाँ, वो सब का कोई बात नहीं। हाँ, नहीं। वॉलेट लेके निकलना भूल गया मैं। OTP बोलिए। हाँ हाँ, OTP 7421 आगे ओके चलिए। ठीक है। मेरे को 100 कैश लगेगा भैया अभी रास्ते में, मैं आपको ये चीज़ बोला हूँ। आप बोलिएगा तो UPI करवा दूंगा आपके नंबर में, तो वहाँ कैश ले लीजिए। तो UPI एक बार में ही करवा दीजिए, बात तो एक ही होगा। हाँ हाँ, UPI एक बार में ही करवा दीजिए, तो बात तो एक ही होगा। बात कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। कैश हो जाएगा ना आपके पास में? कैश मेरे पास 100 क्या 1000 हो जाएगा, वो बात नहीं है। आप करवा दीजिए मेरे पास, मेरे को। अरे उसको कोई बात नहीं, फूल बागान होकर के चलिए, हम आपको रेंट बढ़ा कर देंगे। कुछ बचा नहीं है। চলো দেখি, প্যাসেঞ্জার বলছে যে ক্যাশ পয়সা 100 টাকা নেবে আর আমাকে অনলাইন করে দেবে। তো সেটা নিয়ে আমার কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু 2 নম্বরই না করলেই হলো। আগে পয়সাটা পাঠাক, তারপরে আমার টাকা দেবো আমি। मर्चेंट है।
हाँ मर्चेंट है। नहीं नहीं मर्चेंट नहीं है, पर्सनल है। इस पे कितना डलवाएं अभी? इस पे अभी हम सुनिए ना, तब बाकी कैश ले लीजिएगा। अभी जो 100 ले रहे हैं वो इस पर डलवा दे रहे हैं, क्योंकि मर्चेंट में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है ना। ठीक है, आपको बाकी पूरा एक बार में ही कर दीजिए ना, झमेला ख़त्म हो जाएगा। मर्चेंट रहता तो एक ही बार में कर देते ना भैया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगा ना। ये थोड़ी ना क्रेडिट कार्ड से होगा। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ भाई सुन ना, इसमें खाली 100 रुपया डालना। नहीं भैया मर्चेंट नहीं है इसीलिए, नहीं तो एक ही बार में करवाने बोल देते ना। हाँ तो 100 रुपये इसमें डाल दे। अच्छा ठीक है, या तो सुन ना, ये इनका जो फेयर है, फेयर अभी हम करवा दे रहे हैं पूरा। ठीक है, फेयर करवा दे रहे हैं, ये 150 बढ़िया होगा। ठीक है भैया, एक बार अपना ये उबर का हम आपको अभी पेमेंट कर दे रहे हैं, बाकी जो 100 है हम आपको वहाँ पे कैश दे दे रहे हैं। उबर का बढ़ेगा, ठीक है। हाँ अरे जो भी बढ़ेगा उसमें तो दिक्कत नहीं। अरे मेन क्या हुआ ना, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है ना, तो क्रेडिट कार्ड से आपका मर्चेंट में पेमेंट होगा, समझे? वही दिक्कत हो गया। मर्चेंट रहता अभी एक बार पे तो डलवा देते ना। अरे वॉलेट लेके निकले नहीं भैया, इसलिए पूरा बारिश में फंसे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप वैसा मत सोचिए, आप मेरे साथ चलिए भैया। 100-200 रुपये वैसा गलत बात है। आप हमको उबर दीजिए, उबर का हम आपको पेमेंट कर देंगे। नहीं तो एक काम कीजिए, इसका कर दीजिए, आप दूसरा बुक कर लीजिए, बात वही एक ही हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं तो इसका पेमेंट कर दीजिए, आप दूसरा बुक कर लीजिए, बात। हावड़ा जाना है ना अभी मेरे को यहाँ से। हाँ तो दूसरा कर लीजिए आप, यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं राइड को। तो फिर फंस जाएंगे हमें भी। नहीं नहीं फांसेंगे का, राइडर बहुत है अभी। यहाँ का 32 रुपया होगा। रुकिए रुकिए, अभी क्रॉस मत करिए। हाँ नहीं होगा अभी, आप 100 कैश, आप या तो मेरे साथ चलिए ना भाई, आप ले लीजिएगा। तो आप दूसरा कर लीजिए। वहीं पे बोल देते ना आप, अभी यहाँ पे तो फंस जाएंगे रास्ते में। बात तो एक ही है, आप दूसरा किसी को करेंगे तो वही तो, वो भी तो। बात नहीं समझ रहे आप, सब आदमी अच्छा नहीं आता है ना भैया। अभी हम यहाँ पे फंस जाएंगे, मेरे पॉकेट में रुपया नहीं है, अभी हम पूरा फंस जाएंगे। नहीं नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाता है। वहाँ पे जाके आप बोलिएगा 2 मिनट रुकिए, आ जाएगा, पैसा दे दीजिएगा। सुनिए, आप अभी हाँ। कैंसिल मत करिए, हम इसको बोल दे रहे, छोड़िए यहाँ पे नहीं लगेगा। चलिए ले। हेलो हेलो, सुन ना, नौटंकी हो रहे हैं यहाँ पे, छोड़ ना, हम आ जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से बाइक से जाके देख लेंगे। ठीक है, अबे वही अगर बोल रहे यहाँ पे कैंसिल कर दे रहे, दूसरा उबर कर लेना। अब भाई बारिश हो रहे हैं, यहाँ पे फंस जाएंगे फालतू का। ठीक है, हम आ जा रहे पहले तेरे उस साइड, इसका ये उबर इसको छोड़ देंगे, उसके बाद जाके देख लेंगे। बाइक तो है ना तेरा, हम पहुँच जाएंगे 15-20 मिनट में। हम बात करके ही आए थे बिल्कुल बड़ा। चलिए चलिए। आप ये बात वहीं बोल देते, यहाँ तक आते ही नहीं भैया, मेरा फेयर भी बढ़ गया ना। कितना ही बढ़ेगा, जो आप यहाँ तक आते 32 रुपया लग रहा है, तो वही बढ़ता। अभी नहीं भैया, जो भी है आप वहाँ पे, हम इसलिए आपसे पहले क्लियर कर लिए, तो वहीं पे कैंसिल कर देते। एक 120 भैया आप वहाँ पे ही बोल देते तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता, हमको इतना घूमना नहीं पड़ता। रैपिडो वाला स्कैनर दिए ना? रैपिडो का नहीं, उबर का है। उबर वाला दीजिए। उबर वाला देंगे तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, तो कैसे करेंगे? 87 दिखा रहा है। हाँ। उनका तो है 13 किलोमीटर हो गया है। चेंज है आपका पास? हाँ है। कितने का? 100 रुपये, 200 रुपये दे रहा है।
তো রাইডটা তো কমপ্লিট করা হয়ে গেল। পুরো ঝামেলার প্যাসেঞ্জার, একদম মাথাটা খারাপ করে দিল। তো এই ভিডিওটাকে আমাকে আলাদাভাবে ছাড়তে হবে, না হলে পুরোপুরি একবারে হবে না। একটা প্যাসেঞ্জার পেলাম যাবে ধর্মতলার দিকে, আর পিক আপ ডিস্টেন্স আছে 2 কিলোমিটার মতো। আর এখান দিয়ে টাইম লাগবে যেতে 12 মিনিট। তো চলো কাস্টমারকে পিক আপ করে নিয়ে যাই ধর্মতলা। আর প্যাসেঞ্জারের দেখাচ্ছিল 80 টাকা মতো। প্যাসেঞ্জারকে আমি একটু বলে নিয়েছি, এখন এই সময় ধর্মতলা দিয়ে গেলে 120 টাকা লাগবে। মেসেজে বলেছিলাম, ফোন করিনি। আমি জানি ফোন করলেও কোনো লাভ নেই, যদি নাম্বার রেখে দিই মানে যাতে ক্যান্সেল করে দিলে বলতে পারবো, তো কোনো লাভ হয় না। ওরা ক্যান্সেল করে দিলে ব্লক মেরে দেয় ডাইরেক্ট, তো আর কল করতে পারি না। কিন্তু আমার 2টো নাম্বার আছে, চাইলে কল করতে পারতাম, কিন্তু করি না। তাও তো বিরক্ত লাগে, বেকার বুকে টাইম নষ্ট করে লাভ কী আছে। आप ही है क्या? প্যাসেঞ্জারকে পেয়ে গেছি, ওই যাচ্ছে জলের মধ্যে, জল থই থই করতে করতে। बैठ जाइए। गीला कहाँ है? थोड़ा सा लग रहा है। बारिश तो हुआ था, लेकिन ऊपर से शायद से भेंट से पानी गया होगा। बाल फिर खराब होगा। रास्ता बोलिएगा तो यहाँ से उल्टा फुल्टा रास्ता दिखा रहा है। बाहर ही रुकना चाहिए था आपको। हाँ, यहीं रुकना चाहिए। हमें क्या मालूम होगा, आप तो कुछ बोले भी नहीं। हम जितना जहाँ पे लोकेशन दिखा रहा तो वहीं पे चले गए। पानी तो पूरा रास्ते में था, यहाँ पे कम है। ओह सॉरी। ঠিক আছে, তো এই রাইডটাও কমপ্লিট করা হয়ে গেল। এবারে দেখা যাক কতক্ষণ বাদে আবার অর্ডার পাই, ভালো কোনো অর্ডার বাড়ির সাইডে। এবার বাড়ি চলে যাবো আস্তে আস্তে। ইনড্রাইভে একটা প্যাসেঞ্জার পেলাম, প্যাসেঞ্জার যাবে বেলুড়ের দিকে। তো এখান থেকে পিক আপ ডিস্টেন্স আছে আর 350 মিটার, টোটাল 1 কিলোমিটার মতো পিক আপ ডিস্টেন্স ছিল। আর ড্রপ ডিস্টেন্স আছে ওই 7-8 কিলোমিটার মতো। তো প্যাসেঞ্জারকে বলে দিয়েছি 120 টাকা নেবো। তো প্যাসেঞ্জার বললো ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। তো পিক আপ করতে যাচ্ছি প্যাসেঞ্জারকে। आपका लोकेशन यहाँ पे है, तो हम सोचे कि यहीं का लोकेशन यहीं पे है, जूट मिल, जूट हाउस। हाँ बैठ जाइए। চলে এলাম হাওড়া ব্রিজের উপরে। আর এখান দিয়ে ডিস্টেন্স বাকি আছে অলমোস্ট 7 কিলোমিটার। হাওড়া ব্রিজটা নিজের চোখে দেখে যেরকম সুন্দর লাগছে, জানি না ক্যামেরায় কতটা সুন্দর লাগছে, কিন্তু সামনাসামনি দিয়ে চোখে দেখলে এত সুন্দর লাগছে না, ভাবার বাইরে। লাইটগুলো অটোমেটিক চেঞ্জ হচ্ছে। অনেকটা রাস্তা মোটামুটি এলাম, পুরো রাস্তাটাতে এরকম জল জমে আছে। এটা লিলুয়া আর বালির মধ্যেখানে জিটি রোড এটা। মোটামুটি অনেকটা করেই জল জমে আছে। সেরকম একটা বৃষ্টি হয়নি, তাও এরকম অবস্থা। मेरे पास 6 रुपया है। चल जाएगा। ऑनलाइन कर दीजिए ना। ऑनलाइन नहीं है भैया।
बहुत ही बुरा हालत करके रखे है इसका। पर्स में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये कोई लेगा नहीं, लेगा कोई, आपको देंगे आप ही बोलेंगे फिर। है नहीं मेरे को, लेकिन 10 रुपया कर दीजिए, ये रख लीजिए। 10 रुपया नहीं है ऑनलाइन? नहीं है तभी हम लेंगे, नहीं तो हम चेंज हम 10 ये करते हैं ऑनलाइन। ये 4 रुपये से चेंज रह जाता है, ये भी ले लीजिए और नहीं है मेरे पास change। ठीक है, रख लीजिए। क्या ঘড়িতে বাজে এখন 9:44 আর এখন আছি আমি বেলুড়ে। বেলুড় বলতে পারো আর বা বালি বলতে পারো। বালির থেকে বালি খালের থেকে হয়তো 1-1.5 কিলোমিটার দূরে আছি। তো এবারে বাড়ির দিকের অর্ডার নেওয়ার আমি চেষ্টা করছি। বাড়ির দিকের এখন অবধি অর্ডার আমি আর পাচ্ছি না সেরকম। তো বাড়ির দিকে অর্ডার নেওয়ার চেষ্টা করছি। তো বাড়ির দিকে অর্ডার নেব আর বাড়ি যাব, আর ভালো লাগছে না। হোম সুইট হোম। তো বাড়ি চলে এসেছি। এবারে তোমাদেরকে বলে দেবো যে কত টাকার আজকে তেল পুড়েছে। আজকে আমার তেল পুড়েছে টোটাল 103 কিলোমিটার আমি গাড়ি চালিয়েছি। আর 103 কিলোমিটার আমার গাড়ি চলতে অ্যাপ্রক্স আমার লাগে 2 লিটারের একটু বেশি তেল, মানে ধরে নাও ওই 260 টাকা মতো তেল পুড়েছে। 260 টাকার তেল পুড়িয়ে আজকে কত টাকার কাজ করেছি সেটা তোমাদেরকে ঘরে গিয়ে হিসাব করে বলে দিচ্ছি। ঘরে গিয়ে হিসাব করারও কিছু নেই, আমি টোটাল আজকে 3টে অ্যাপে টোটাল আমি কাজ করেছি। প্রথমত আমি র্যাপিডোতে বেশিরভাগই পার্সেল অর্ডার আজকে নিয়েছিলাম। র্যাপিডোতে টোটাল আজকে কাজ হয়েছে 502 প্লাস ধরে নাও অ্যাপ্রক্স 100 টাকা মতো বেশি নিয়েছিলাম। তো টোটাল 600 টাকা র্যাপিডোতে কাজ হয়েছে। আর উবেরে কাজ হয়েছে ধরে নাও 420 টাকা 430 টাকা মতো কাজ হয়েছে, 430। আর ইনড্রাইভে কাজ করেছি আমি অ্যাপ্রক্স 200 টাকা। তো টোটাল কত টাকা কাজ হলো? ওই 1200 টাকার কাছাকাছি কাজ হলো। আর একটা অফলাইনে একটা ছোট্ট অর্ডার মেরেছিলাম, মানে নিয়ে গেছিলাম, আবার রিটার্ন আসার জন্য আমি বললো, তো আমি নিয়ে চলে এলাম। তো ওটা হিসাবে 1200 থেকে 1300 টাকা অ্যাপ্রক্স কাজ করেছি। তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দাও। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন চেপে পাশে দাও। তো চলো টাটা বাই বাই, আবার দেখাবে আমি কোনো নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই, টাটা।